मोगाच्या गोंयकारांनो, नोव्हेंबराचे 1 तारखेर लोहिया मैदान मारगांव हिंगा गोंयांत कोळसो नाका ही मिटींग जावपाची आसा। आतां जे कोणाक खबर ना तांकां कोळसो कोळसो म्हणटाय तो रानीक ती लाकड जायन तेसो कोळसो न्हू। मातशें गुगल कराय आनी कोळशाचे कितें इफेक्ट्स जाताय ते हेल्थाचे सामके मनशाक ते मातशें चोयाय। जे कोण बोटीचें काम करताय तांकां खबर आहा, स्पेशली कार्गो बोटी आहाय तेंचे। तेजो जेन्ना ते कोळसो हँडल कोताय तेन्ना तेजे 24 hours तेजो धुंवर येत आसता टॉक्सीक म्हळ्यार पॉयझनस गॅसीस। तुका मास्क घालून रावपा पडटा। आतां हे तुमी गुगल करूया आनी तुमी रिसर्च करूया आनी तुमी सॅटिस्फाय जाय कितें तें तुमकां कितें परिणाम जातलो तुमगे पिळगेक तुमगे भुरग्यांक। आनी हे जे कोण चिंत्ताय की आपूण ओगे रावतलो हेंकां आवाज कोन्न दिया हितू उंचे एका तो बीजेपी सपोर्टर तो हेच सपोर्टर गव्हर्मेंटा सपोर्ट तो अदानी हें कोत्ता सक्सेसफूल एंटरप्रेन्युअर बिजनेसमॅन म्हूण जायना तेजो इफेक्ट सगळ्यांक लागतलो। आतां तुमी तुमचें डिसायड करपाक तुमच्या हातीन आहा। आख्ख्या वर्ल्ड भर कोल यूज करपाचो सामकें रिड्यूस केला आनी एक कंट्री सामकें स्टॉप केला। आतां तुमी चिंताय ते कित्याक बंद केलें तें रिसर्च कराय, मोबायल हाती आसता सगळ्याचो। चिंताय तुमचें बरेंपण तुमी चोयाय, मागीर दुसऱ्यांक ब्लेम कोन्न फायदो ना। तुमी जेन्ना तकली उजवाडटली आनी तुमी उलोवपाक स्टार्ट करतले तेदो म्हळ्यार सगळ्यांक ऑलमोस्ट डॅमेज जालो आसतलें इंटरनल सिस्टम तुमचें सगळें पर्यावरण म्हणून। फाटल्यान चोया कितें करून ग्रीनरी आहा ती एक म्हणल्यार गोंयची ब्युटी ही ब्युटी चोवपाक आख्या वर्ल्ड भरचो लोक येताय। ही नॅचरल ब्युटी असली आसतली। हे मागीर हेचे न्हू कोला तो डस्ट येवन बसतलो जो आमी फळ बीळ जाताय न्हू आमगे झाडां ती चुकीन घोडे खंयच्यानी उरोवन पोटा म्हूण वयतले। तकली दिल ती उजार कराय आनी आपणागेले फॅमिलीक आपणाक सगळ्यांक सेव कराय। गोंयांत कोळसो नाका। सगळ्यांक एक अपील एक इन्विटेशन नोव्हेंबर 1 तारखेक 5 वरांचेर लोहिया मैदान मारगांव सगळ्यांनी येवचें आनी हो कोळसो गोंयांक बंद करुया। देव बरें करूं। गोवा आमचें मोगाचें।